tardes. Es un placer estar en esta celebración con todos vosotros. Gracias a One of Us por preparar este acontecimiento y que siempre estáis detrás de lo más importante, detrás de la defensa de la vida. Soy eurodiputada en el Parlamento Europeo en las comisiones de Mujer y Empleo. Y si algo he visto en todas las áreas en las que he ido trabajando es que la dignidad de la persona no es considerada. El principal reto y compromiso que hemos asumido en nuestro trabajo aquí en el Parlamento Europeo es la defensa de los derechos humanos y en especial la defensa de la propia vida. También combatimos sin treguas ideologías como la de género que fomentan visiones materialistas contrarias a la defensa de la naturaleza y la dignidad humana. La ley de la eutanasia, que ha sido aprobada recientemente en España y que hoy mismo ha sido aprobada en el BOE, desgraciadamente forma parte de esta escalada ideológica contra la vida y los derechos humanos. Como sabemos, están desapareciendo los valores y principios en los que se asienta la conciencia jurídica y moral de toda una sociedad y cultura. De esta manera se atenta a la propia ley natural que nos unía con la trascendencia, haciendo firmes y sólidos los derechos humanos. Prolifera el valor de lo subjetivo, donde un deseo autónomo y individualista se convierte en la forma de regir la lógica de las leyes. En el colmo de la desconfiguración social se afirma que la identidad humana es un producto cultural y que es la propia autopercepción el criterio que regula el género. De esta forma, la diferencia sexuada se pone en cuestionamiento, negando la evidencia física y biológica entre el hombre y la mujer. Estas ideologías que están enturbiando la razón humana natural son el sustrato de estas leyes, como el aborto o la eutanasia, que supeditan el interés personal a los propios derechos humanos en la dignidad de la persona humana. Se está llegando a esta situación porque se está vaciando de sentido antropológico y trascendente la lógica interna que inspiró tales derechos. De esta forma, al perder su sentido más profundo, los derechos humanos se acaban identificando con unos derechos fundamentales contingentes, perdiendo así toda su universalidad, inmutabilidad e inviolabilidad. Cuando esto sucede, llegamos a este punto sin retorno. Cualquier derecho humano puede ser modificado por la imposición de un derecho fundamental, mutable, cuya novedad o interpretación lo vacía completamente de contenido. Esto es lo que encontramos como sistemática en las leyes contrarias a la defensa de la vida. Es función del Estado poner los medios adecuados para la atención integral de los ciudadanos. No es, por lo tanto, legislar sobre cómo acabar con ellos, y menos pedir a los médicos que sean verdugos. Bajo el pretexto de regular la voluntad de una sociedad en permanente cambio, se atenta contra la lógica natural de la propia vida. Se justifica la propia muerte o la del bebé en el seno materno en nombre de una falsa libertad, bajo eufemismos como la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Por ello, impusimos nada más y nada menos que 154 enmiendas contrarias al informe MATIC. En consecuencia, principios como la libertad de conciencia quedan conculcados, al imponerse por vía de un derecho fundamental un valor contrario a la propia conciencia ética y moral del facultativo. Solo podemos oponernos, por tanto, de forma enérgica a la proliferación de este tipo de normas y leyes como la eutanasia, una ley que responde a una lógica contraria a la vida, porque forma parte de la llamada cultura de la muerte. La aprobación de esta ley supone un retroceso sin precedentes en la defensa de los valores ligados a la vida. La sociedad civil no está dispuesta a asumir una ley totalitaria así sin más. Los colectivos médicos están reaccionando en contra de estas normas opuestas a su código deontológico. Sostienen que va en contra de la esencia del acto médico, que consiste principalmente en cuidar y salvar vidas humanas. La ciencia médica siempre ha luchado para paliar y eliminar el sufrimiento, pero no al que sufre. La confianza de los pacientes descansa precisamente en las manos de un sistema sanitario, unos políticos y fundamentalmente unos médicos que protegen sin reservas la salud y la vida. Es la lógica de una falsa compasión la que trata de justificar la muerte o el suicidio asistido.
Esta práctica encubre un profundo egoísmo de una sociedad utilitarista que hace ver a los propios enfermos como una carga para su propia familia y la de la propia comunidad. Con la eutanasia no solo muere el afectado, sino de alguna manera morimos todos. Que los enfermos en ocasiones no se puedan curar no quiere decir que no se les pueda cuidar con cuidados paliativos hasta el último día de su vida. Lo que hay que desarrollar son estos cuidados unidos al cariño y a la atención humana y profesional. Estas normas se están imponiendo sin un consenso social relevante y, sobre todo, en unos momentos de crisis sanitaria sin precedentes con la pandemia del coronavirus. Hemos de dar un paso al frente y señalar que solo la lógica de la vida nos va a permitir superar la grave miopía con la que vivimos. La lógica de la vida nos hace ver que es la esperanza, la motivación intrínseca clave para mantener la ilusión y la alegría por vivir. Cuando simplemente se atiende a la dimensión del deseo, se está, por otro lado, impidiendo el desarrollo y crecimiento de toda una dimensión humana afectada en la configuración del carácter y el espíritu de superación. En realidad, se afecta a la propia libertad, al reducir el margen de responsabilidad en el que actuar. Somos una unidad en armonía de cuerpo y espíritu, inteligencia, emociones, voluntad, conciencia y libertad, afirmando el acto de la vida. Si solo se legisla atendiendo a las exigencias y necesidades de un deseo privado emotivista, ¿se podrá imponer algún límite a las propias normas positivas? La vida, en realidad, no nos pertenece, porque nos viene dada. Venimos al mundo y otros lo hacen gracias a nosotros. Es la vida, el propio existir, lo que nos otorga los demás derechos, de tal manera que no podemos disponer de la vida, ni la propia ni la de otros, desde su concepción hasta la muerte natural. Necesitamos ser vistos y queridos como personas que constituimos un fin en sí mismos. Nuestro valor se mide por el propio ser singular e irrepetible, con independencia de la utilidad o no que podamos reportar a la sociedad relativista que nos mira de forma anónima y solitaria. Es la esperanza la que nos permite liberar todo el potencial que tenemos para luchar también con otros, más allá de nuestras propias limitaciones. La eutanasia es una renuncia a esa confianza en la naturaleza y las capacidades humanas. Con las legislaciones se fomenta un sujeto débil y atemorizado que encuentra en esta opción un atajo para abandonar súbitamente la vida. Pero hay algo muy propio del ser humano, incluso diría lo más propio, en lo que podemos confiar. El amor, la capacidad de amar y de ser amado es la fuerza más poderosa que nos permite luchar por la vida, incluso hasta en las circunstancias más adversas. Este caso fue, por ejemplo, el de Víctor Frank, que supo mantenerse en vida en situación extrema, en un campo de concentración, simplemente por el amor a su familia. Día a día nos encontramos también muchísimos testimonios de héroes anónimos que suponen un referente de inspiración por su lucha por la vida. Al comprobar que ellos son capaces de vencer el sufrimiento y el dolor, también nos invitan a superarnos en nuestras propias adversidades. En estos tiempos también son necesarias legislaciones que apoyen al núcleo más cercano del que sufre, la familia. Lo que falta es una sociedad mucho más solidaria y menos egocéntrica, que trate de atender con cuidados paliativos y apoyo emocional, económico y espiritual a todos aquellos que sufren y padecen. En realidad, lo único que nos puede retener con sentido verdadero en la vida es el amor. Sin amor es imposible la esperanza. Sin ambas, la sociedad se autodestruye en su propio egocentrismo y soledad. Desde esta confianza en naturaleza humana, estoy segura que sabremos encontrar nuestra brújula, nuestra dirección defendiendo la vida, con el don y regalo más maravilloso, como el don y el regalo más maravilloso que tenemos. Ahora tengo el honor de introducir a nuestro querido Jaime Mayor Oreja. Ha sido miembro del Congreso de los Diputados español, ministro del Interior y eurodiputado de esta casa durante 10 años. Durante esta etapa, como eurodiputado, ha sido un firme defensor de la vida y los valores inherentes de la dignidad de la persona en el Parlamento Europeo. Sigo sus pasos con gusto y tesón y con la responsabilidad que conlleva esta labor. Jaime, además, continúa la batalla ahora desde España
en distintas organizaciones sociales en el ámbito prepolítico y cultural. Presidente de la Fundación One of Us, donde trabaja activamente con todos sus miembros de distintos países europeos desde el inicio de la iniciativa ciudadana One of Us. La plataforma cultural One of Us es además con la que hoy colaboramos en la organización de este seminario online. Como en algunas ocasiones se ha comentado, es necesario recuperar el espíritu de los padres fundadores de la Unión Europea, que pensaron crear el trasfondo de una institución con alma. Como eurodiputada, ahora también asumo ese compromiso para que la Unión Europea no sea un inmenso cuerpo, sino un cuerpo con alma viva. Por último, antes de darle paso, me gustaría terminar con unas palabras de San Juan Pablo II. Y todavía, en nuestros días, el alma de Europa permanece unida, porque, además de su origen común, tiene idénticos valores cristianos y humanos, como son los de la dignidad de la persona, del profundo sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo, de cooperación y de paz, que son notas que le caracterizan. Sin más, un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias al Grupo de los Conservadores Europeos por la posibilidad de que hoy tengamos esta semana por la vida que tradicionalmente tenemos a lo largo de estos años. Voy a ser brevísimo antes de dar la palabra a Elisabetta desde Italia. La defensa de la vida siempre está y estará de actualidad, pero hasta el momento de nuestra muerte nos corresponde, sin duda, una batalla larga y difícil, y no hay que dudar en ningún momento. Siempre la defensa de la vida debe estar en la prioridad de nuestras actitudes. Lo que tampoco podemos olvidar es que tenemos ya una obligación. No podemos cansarnos, ni aburrirnos, ni doblegarnos, ni resignarnos. Por años que llevemos en esta tarea, tenemos que continuar y seguir. Eso ya no es un derecho, es una obligación. Y por eso tenemos que tener la esperanza de que tenemos la razón. Que tenemos razón. Y esas son las palabras con las que quiero una vez más introducir esta Semana por la Vida, que lamentablemente hoy no podemos celebrar como normalmente hemos celebrado durante muchos años en el Parlamento Europeo. Que fundamentalmente os agradezco la tenacidad y la perseverancia en vuestra tarea. Muchísimas gracias a todos. Bene, buonasera, benvenuti a tutti voi. Sono particolarmente contenta di essere qui oggi a questa settimana per la vita, una settimana che da anni i parlamentari europei stiano portando avanti, e quindi ringrazio sicuramente innanzitutto coloro che ci ospitano, Margarita della Pisa Carione e Berta Jan Ruijsen, ma ringrazio molto anche Jaime Mayor Oreja, presidente di One of Us, che sempre insieme ai vari parlamentari ha portato avanti questo appuntamento fisso. Ringrazio Ana Del Pino, coordinatrice della federazione Uno di Noi, per tutta l'organizzazione, tutta l'ideazione di questa giornata. Innanzitutto desidero portare i saluti di Marina Casini, che oggi sostituisco, la quale vi leggo proprio le sue parole. Scrive questo: carissimi amici che state partecipando a questo nuovo appuntamento organizzato dalla Federazione Europea Uno di Noi. Desidero che giunga a ciascuno di voi il mio saluto, insieme alle mie scuse per non poter essere presente. Mi spiace davvero tanto, ma dopo aver partecipato ad una trasmissione televisiva per parlare del Festival per la Vita Nascente che si svolgerà in Italia sabato 27 marzo, devo andare a Firenze per partecipare alla Santa Messa celebrata dal cardinale dell'Arcidiocesi di Firenze per ricordare mio padre, cioè Carlo Casini. Spero che i prossimi incontri non giungano in concomitanza con impegni già presi che non posso spostare. Auguro un fruttuoso lavoro e spero di rivedervi presto. Sì, ecco, e in questa giornata che noi dedichiamo con
conferenza, questo seminario all'eutanasia o morte a richiesta, titolo Analisi medica, morale, giuridica e sociale, un seminario opportuno, come già è stato detto, molto opportuno per quello che è accaduto e quello che sta accadendo. Ecco, mi piace anche ricordare in questa giornata sicuramente Carlo Casini, che è tornato alla casa del padre ormai da un anno e che è stato anche il fondatore di Uno di Noi. E tanto ha portato avanti insieme a Jaime Mayor Oreja, insieme ad altri, a tanti altri, la cultura della vita. Ecco, questo titolo, Eutanasia o morte su richiesta, cade in questa giornata che è la giornata, il 25 di marzo, è la giornata internazionale per la vita nascente, perché è il giorno dell'annunciazione di Maria, un annuncio che viene fatto a Maria che nascerà un figlio, che nascerà un bambino. Questa è una buona notizia. Oltre a questo, oggi cadono i 700 anni dalla morte di Dante, ha fatto la cultura europea, e allora non posso non partire. Una breve citazione, ecco, passando attraverso la morte, sapete che Dante nel primo canto dell'inferno, proprio all'inizio della Divina Commedia, dice questo: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Ecco, introduco proprio adesso subito i relatori a guidarci in questa selva oscura, in questo tempo, no? Morte, eutanasia a richiesta, che davvero disegna bene un po' questi tempi difficili, un po' oscuri, come sono stati disegnati. Ecco, invito i relatori a essere un po' come Virgilio, che ci guidano in questo tempo particolare, l'attacco alla vita, ma anche l'invito a portarci poi all'uscita dagli inferi, come l'ultimo canto dell'inferno dice: salimmo tanto che io vidi cose belle che porta al cielo per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Vi chiediamo anche questo, di farci rivedere quella speranza che è legata alla difesa della vita. E come diceva Giovanni Paolo II, la vita è sempre un bene indivisibile, insuscettibile di un più, di un meno, con il suo valore legato all'essere e non alla modalità dello stato dell'essere. Per questo introduco subito la prima sessione, che si intitola, molto interessante, sono tutte e tre sessioni estremamente interessanti, prove pratiche della china scivolosa nel dibattito sull'eutanasia. Ed ecco che i nostri relatori, li presento, sono il professor Justo Aznar Lucea, dalla Spagna, medico, dottore in medicina, vincitore del premio straordinario dell'Università di Navarra, direttore del Dipartimento di Biopatologia Clinica e coordinatore del Dipartimento di Ricerca Biochimica dell'Università, della Clinica Universitaria La Fe di Valencia dal 1974 fino al 2006, attualmente direttore dell'Istituto di Scienze della Vita dell'Università Cattolica di Valencia. Assieme a lui ad affrontare questo tema ci sarà Henk Reitsema, il dottor Henk Reitsema dall'Olanda, membro della coalizione per la prevenzione dell'eutanasia in Europa. Henk Reitsema è anche filosofo con interessi accademici in teologia e in etica. Ecco, quindi invito i relatori, prima appunto il professor Justo Aznar, a parlare di questo interessante tema. Muy bien. Muchas gracias. Desde Valencia, en la costa mediterránea española, un saludo muy cordial a todos los participantes en este evento de OneOfUs, del cual me siento orgulloso en participar. Mi pequeña exposición va a ser sobre la pendiente resbaladiza que puede abrirse cuando se legaliza la eutanasia. En los países en los que se ha legalizado la eutanasia y el suicidio asistido, y en otros en los que actualmente se está promoviendo su legalización, como es el caso de España, se requieren determinados requisitos, generalmente exigentes, para que se puedan llevar a cabo estas prácticas. Pero con el tiempo, dichos requisitos iniciales se pueden ir suavizando, hasta prácticamente admitirlas en cualquier circunstancia. Esto es lo que podría ocurrir con la eutanasia,
que pueda llegar incluso a que se practique sin una petición expresa por parte de los enfermos, es decir, llegar a la eutanasia involuntaria. A esto es lo que se ha venido a denominar pendiente resbaladiza. A nuestro juicio, los principales problemas bioéticos, médicos y sociales que pueden darse como consecuencia de la pendiente resbaladiza tras la legalización de la eutanasia son que se puedan aplicar las técnicas eutanásicas a pacientes no terminales, con lo que prácticamente se abriría la puerta a cualquier persona que desee terminar con su vida. Que también puedan utilizarse en personas discapacitadas o mentalmente disminuidas. Que estas prácticas pueden llevarse a cabo también en neonatos, niños y adolescentes. Y que pueda solicitarla cualquier persona, simplemente porque está cansada de vivir. Y más grave si cabe, que se pueda llegar a practicar la eutanasia involuntaria. Eutanasia en pacientes no terminales. La primera puerta que puede abrirse como consecuencia de la pendiente resbaladiza es que la eutanasia puede ser utilizada por cualquier persona, aunque no se encuentre en la fase terminal de una enfermedad. Es decir, que se legalice la eutanasia simplemente a petición. Eutanasia en personas con trastornos psiquiátricos o discapacidades psíquicas. La segunda posibilidad es que la eutanasia puede ser utilizada en pacientes psiquiátricos, deficientes mentales o discapacitados, todos ellos no terminales. En esta circunstancia puede ser éticamente aún más grave si se tiene en cuenta que estos pacientes no suelen tener capacidad intelectual ni suficiente discernimiento para poder solicitar la eutanasia, con verdadero conocimiento de lo que solicitan. Pero las peticiones de eutanasia por razones psiquiátricas para enfermos terminales son muy escasas, pues en Holanda solamente constituyen el 3% de todas las peticiones de eutanasia y de ellas solamente el 2% se atienden. Pero en cambio, cuando las pacientes no son terminales, ese porcentaje asciende hasta el 24%. Descendiendo a cifras concretas, en Holanda, entre 2002 y 2003, se constataron 179 casos de eutanasia en pacientes psiquiátricos o con demencia, lo que constituye el 0,5% de todas las peticiones de eutanasia. Datos más recientes muestran que en 2018 se practicaron 6.126 eutanasias, lo que corresponde al 4,4% de todos los fallecidos, y de ellas 67 en pacientes psiquiátricos. También en pacientes de Alzheimer no terminales, para pacientes de Alzheimer no terminales se ha pedido la legalización de la eutanasia, lo que es motivo de un amplio debate ético en la literatura especializada. En relación con ello, posiblemente el primer paciente con Alzheimer para el que se solicitó la eutanasia fue el escritor belga Hugo Claus, quien al tener conocimiento de un Alzheimer incipiente la solicitó y se le practicó en 2008. Un problema añadido al valorar la eticidad de la petición de eutanasia para pacientes psiquiátricos o con demencia o Alzheimer no terminales es que muchos de ellos no son competentes para tomar automáticamente decisiones responsables, función que debe ser asumida por familiares próximos o incluso por el equipo médico que los atiende, lo que añade otra dificultad ética grave a esta práctica, al poder responder la solicitud de la eutanasia más a intereses propios de las familiares o el equipo médico que al bien del propio paciente. Pero al margen de todo lo anterior, a juicio de expertos médicos paliativistas, ante la petición de eutanasia por parte de los pacientes psiquiátricos, hay que tener en cuenta que muchas veces dicha petición es más una solicitud de ayuda que un deseo de morir, por lo que dichas peticiones requieren una evaluación médica y ética muy rigurosa. Eutanasia en neonatos, niños y adolescentes. Otra consecuencia, a nuestro juicio grave, que puede derivarse de la pendiente resbaladiza y que puede darse tras la legalización de la eutanasia, es que puede favorecer, incluso propiciar, cuando no imponer, la eutanasia en neonatos, niños y adolescentes, lo que sin duda puede considerarse éticamente muy grave.
La eutanasia se legalizó en Holanda en 2002 para adultos, pero también era tácitamente admitida para neonatos y niños. Un paso adelante en dicha aceptación se dio en ese país en marzo de 2005, cuando se aprobó el denominado Protocolo de Groningen, promovido por un grupo de facultativos del Centro Universitario Médico de esa ciudad. La publicación de este protocolo suscitó en ese momento una importante controversia social, médica y ética, al presuponer que el mismo podría favorecer una pendiente resbaladiza hacia una más generalizada práctica de la eutanasia en neonatos y niños, como así ocurrió. También en Bélgica la eutanasia para adultos se legalizó en 2002, aunque en ese momento no se incluyó en ella a los niños. Pero en febrero de 2014 el Parlamento belga legalizó la eutanasia para niños de cualquier edad. Como era de esperar, la aprobación de esta ley suscitó, al igual que en Holanda, un amplio debate social y médico, dada la radicalidad de la misma, que a juicio de algunos expertos era la más radical del mundo. Por ello, un grupo de 160 pediatras belgas se opusieron vivamente a ella, al poner en duda que los niños tuvieran suficiente capacidad y discernimiento intelectual para poder tomar con responsable autonomía sus propias decisiones. Además de estos profesionales médicos, también representantes de las principales religiones y grupos filosóficos se manifestaron en contra de la aprobación de esta ley. En general, la principal dificultad ética que puede plantear la eutanasia en menores es que los niños no son agentes morales con la suficiente capacidad para poder tomar sus propias decisiones en caso de una enfermedad terminal incurable, por lo que algunos piensan que el protocolo de Groningen está propiciando actos eutanásicos involuntarios en menores. La eutanasia para personas no enfermas que se manifiestan cansadas de vivir. La posibilidad muestra uno de los rostros más siniestros de la eutanasia, donde la arbitrariedad de su aplicación no guarda relación alguna con la existencia de sufrimientos físicos insoportables ni enfermedades incurables, sino que abre la posibilidad a extenderla como pretendida solución ante la falta de sentido vital, lo que supone la renuncia a toda esperanza para los que buscan el sentido de la vida, y un claro síntoma de descomposición moral de una sociedad que aprueba estas prácticas. Finalmente, la eutanasia involuntaria. Como se ha referido anteriormente, una de las consecuencias más graves de la legalización de la eutanasia es que puede abrir la puerta a la eutanasia involuntaria, pues en el momento actual existen datos suficientes a tenor de lo ocurrido en los dos países en los que tanto la eutanasia como el suicidio asistido se han legalizado, Holanda y Bélgica, para poder afirmar que esto es cierto. En efecto, en un trabajo publicado en 2005, en el que se valora lo ocurrido en Holanda tras la legalización de la eutanasia, se constata que todas las muertes que se producen en ese país, de todas, el 1,7% se han debido a actos eutanásicos, de los cuales el 0,4% se han llevado a cabo sin expresa petición de los pacientes. Es decir, han sido actos eutanasias involuntarias. Este porcentaje en 2001 se incrementó incluso al 0,7%. En 2009, 7 años después de que se legalizara la eutanasia en Holanda, se publicaba otro artículo en el que se incluían datos de 1.690 pacientes a los que se les había practicado la eutanasia, y en el que se constata que al 1,4% se le aplicó sin una petición expresa de los pacientes. Es decir, se les había practicado la eutanasia involuntaria. Un año más tarde se publica en The Lancet un artículo, a nuestro juicio muy bien documentado, sobre las prácticas eutanásicas en pacientes terminales holandeses, en el que, entre otras muchas cosas, se aborda el tema de la eutanasia involuntaria. En él se constata que las muertes por eutanasia o suicidio asistido sin petición expresa de los pacientes, es decir, la eutanasia involuntaria, oscilaba en ese país entre el 0,2 y el 0,8 de todos los actos eutanásicos.
Por último, en Bélgica, y esto me parece aún si cabe más grave, según un trabajo publicado en el Journal of Medical Ethics en 2015, en los pacientes de 80 años o más, el porcentaje de eutanasias involuntarias se elevó al 52%, pero en aquellos pacientes con enfermedades distintas al cáncer, este porcentaje llegó hasta el 67,5%. Es decir, los pacientes que pidieron la eutanasia por enfermedades distintas al cáncer, se les practicó la eutanasia sin haberle pedido la eutanasia involuntaria en el 67,5% de las veces. Concluyo. Como resumen de todo lo anterior expuesto, se puede afirmar que tras la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, se puede abrir la puerta a una pendiente resbaladiza que facilita las prácticas eutanásicas, no solo en pacientes terminales que padecen sufrimientos insoportables, sino en pacientes no terminales e incluso en personas sin ningún sufrimiento constatable. Sobre todo, lo más grave es, a nuestro parecer, que se abre la eutanasia se abre la puerta a la eutanasia involuntaria. Termino diciendo que hoy día de la vida, en nuestro país, como antes ha comentado, se ha legalizado, ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado la legalización de la eutanasia, lo cual han convertido el Día de la Vida en el Día de la Muerte. Pero con nuestro trabajo tengo la seguridad que alcanzaremos el día de resurrección donde la defensa de la vida triunfará. Muchas gracias a todos. Grazie professor Aznar per la chiarezza drammatica di questo diciamo così paesaggio tetro nella situazione di questa festa della morte, in un certo senso, questa danza macabra che possiamo vedere realizzata, ahimè, in questi giorni. Ecco, prima di passare la parola all'altro relatore di questa sezione, ricordo il titolo Prove pratiche della china scivolosa nel dibattito sull'eutanasia, voglio dire a tutti i partecipanti che, se non avete già trovato, in fondo potete scegliere la lingua di traduzione, sapete che sono disponibili lo spagnolo, l'inglese, il francese, il tedesco e l'italiano. In fondo al video che vi trovate mentre siete appunto insieme a noi a Zoom, a destra trovate un mondo dove potete scegliere la vostra lingua e avrete la traduzione nella lingua prescelta. Ecco, se doveste avere problemi, mandateci un messaggio sulla chat che vediamo un attimo di venirvi incontro. Ecco, e adesso quindi passo subito la parola a Enke Reitsema, che ripresento, membro della coalizione per la prevenzione dell'eutanasia in Europa e anche filosofo e che ha con interessi accademici in teologia e in etica, che viene dall'Olanda ed ha un'esperienza diretta molto interessante di questi slippery slope di cui Justo Aznar ha appena parlato. La parola a Enke Reitsema. Thank you. It's a great honor to be in your midst today. Dr. Aznar or Professor Aznar is right when he says that the onset of involuntary euthanasia is the problem that we should be concerned about. You know, the claim that there's a slippery slope is not popular amongst people who are pro-euthanasia. In the Netherlands, they do not like to hear the word slippery slope. Back in 2005, after the first 4 years of euthanasia, legalized euthanasia in the Netherlands, we had a drop in the numbers here. I think because physicians did not like to have to do the formalized reporting, and they were, let's say, more afraid in a sense in the first 5 years. And so you got more death through palliation and less formalized euthanasia. But Dr. Quill, for example, Timothy Quill from the Center for Ethics and Humanities and Palliative Care at the University of Rochester, he said, see, look, there's no slippery slope in the Netherlands. You know, it's not there. But if we are honest about the experience of the Netherlands over the last 20 years, we cannot deny the reality of a slippery slope. In English, we like to call this incremental extension. It has slowly been opening more and more. And many of the examples were mentioned by Dr. Aznar or Professor Aznar.
for example, when we started legalization in 2001, 2002, there were two main expectations. Firstly, we felt that it would limit this expansion of categories. By legalizing, defining it clearly in a law, we thought we would stop the growth. Exactly the opposite has taken place. No sooner had we legalized only physical pain as a criteria for euthanasia, then we started to apply it more broadly to psychological and psychiatric pain, and so forth. And on the other point was that we felt that it would also stop backdoor euthanasia. That means it would stop the use of pain medication to shorten people's lives, which was happening in a variety of cases. I will come back to that in a moment. So though we were focusing on unbearable physical suffering without a prospect of improvement, without prospect of healing, we have started to include psychological, psychiatric suffering as a cause, and slowly but surely also including cases where one could say, is this really without prospect of any curing? For example, in 2016, there was a psychiatric patient that was euthanized who refused to take medication for their depression. And yet the euthanasia request was awarded. It's demonstrative of the move that we have made towards seeing euthanasia as a kind of solution under more circumstances than only that skinny little definition at the start. And indeed, we have enacted the debate about the completed life or being tired of life. This is a new category. It's not psychological suffering even, it's existential suffering, whatever that might mean. So that, we have a large chance that in the coming cabinet timeframe, in the coming 4 years, we will see this tired of life policy tabled in front of our second chamber, with the possibility that it might be legalized. Even though there are many ethicists who say we should not go that way, there's a large voice in our society that has become so accustomed to euthanasia that they say we should go that way. And also another issue that I am opposing vehemently at the moment is the suggestion which our Minister of Health, Minister De Jong, made in October of 2020, that bringing a letter to our second chamber announcing that they were intending to enact a regulation for the ending of life of children from 1 to 12, children, that is to be understood, who are deadly sick. Now, this immediately opens this category of whether children are able, qualified to have a voluntary voice. So it is all the more proof that involuntary killing is creeping up on us. You see, the reality for a child is that a child cannot really be completely independent in its decision because it is by definition dependent on its parents' care or whichever caregivers it has. Moreover, it is not having the overview that an adult would have to evaluate medical opinions and certainties, or whatever the case may be. So a child is much more vulnerable. When we started our euthanasia law, the issue of a good GP system where each Dutch citizen has his or her own personal doctor, physician, was used by Minister Els Borst, the Minister of Health back then, as a kind of argument why in the Netherlands we could make sure that we were not going to get random acts of euthanasia or something. But in the meantime, we have enacted a set of mobile clinics, and we have the end of life clinic, which many people are going to. I mean, in for example, 2016, 80%
of all the euthanasias of psychiatric patients, there were a bit more than 60 of them, 80% of those were done at the end-of-life clinic. And so you see that this close relationship with the long history with your physician is also not considered necessary anymore in our practice. A couple of years ago got to intervene in a case where the family of somebody from outside the Netherlands who was living in the Netherlands, a woman 56 years old, who was diagnosed with bipolar disorder, kind of recurring depressions. And she had made a request for euthanasia to her own physician, her own psychiatrist. He had refused. She'd gone to the end-of-life clinic. They had found somebody who was willing to sign off on it. In any case, we intervened and encouraged her to give one more attempt to have psychological counseling from somebody in her own language. And fortunately, she did take this opportunity, and she, in the end, decided to reenact treatment for her bipolar disorder and to not have herself killed. This was a woman in the prime of her life, 56 years old. She would be dead now had there not been some people who intervened. This is the reality of where our euthanasia law seems to have been going. The issue of informed consent was a core principle of our original euthanasia law. And this point of informed consent is one which is clearly being hollowed out when we euthanize people with dementia, which actually we have done from the very start of our legalized situation, and increasingly so. When we include categories of, for example, people who have a psychiatric disorder where you can ask questions about whether they are capable of good informed consent, when we include children, it is clear that this issue is under pressure. This is where the problem is growing. We are more and more inclined to allow killing without informed consent. And this is also very visible when you look at what is happening in the world of palliation. So we thought that backdoor euthanasia would be stopped, that physicians would not be tempted to use pain medication to shorten people's lives when they were suffering, but would rather choose for formalized euthanasia. But exactly the opposite is true. If you look at the growth in the use of what is called terminal sedation, there's so much increase of terminal sedation since we started our euthanasia law in 2001. First, it grew to something like 12% in the first 5 years, and it has continued to grow to now a situation where maybe 25% of all deaths happen under the circumstance of palliative sedation. That means putting people into a comatose state for the last phase, where the risk is that the timing is not sufficiently accurate. It's not an exact science to know when somebody is going to die. It's a kind of statistical certainty, and the risk for malpractice there is very large. I was struck by the fact that Petra de Jong, who had been the director of the NVVE, the Society for the Voluntary Euthanasia in the Netherlands, she said the following: the percentage of people dying from palliative sedation is rising disproportionately. I call this disproportionate because it obviously is not likely that in 5 years, the number of people qualifying for this treatment would rise so sharply. And she was talking about the rise from 2005 to 2010. While palliative care in general has qualitatively improved so much in the meantime, it has all the signs of the fact that physicians are using palliative sedation as a backdoor for euthanasia. And indeed, this is what is happening. I'll tell you one more anecdote before I stop. My own grandfather was killed by morphine overdose without himself asking to have this. He only asked for pain treatment of a thrombotic leg.
But because he had just been diagnosed with non-Hodgkin's cancer, the doctors at the care home where he was thought, well, you know, we will spare him the suffering. Well, it was a horrible event for our family when we discovered what was happening. An aunt of mine was busy giving him some water, and the nurse said, no, no, don't do that. You are prolonging his suffering. And she said, what do you mean? He's thirsty. Well, we discovered then that they were busy overdosing him with morphine, and in the end, yeah, he died from pneumonia that he got because he could not cough up his phlegm at that point. It is a real concern of mine that normalizing euthanasia has led to a kind of loosening of the attitude of physicians in which effect their palliation has. Now, to close, the use of palliation to function as a backdoor euthanasia, I think, is one of the risks that we should be cognizant of. And it's not only in the Netherlands. This is happening in countries that have not legalized euthanasia, but have seen what happens in the nations around them and have chosen this gray area. Palliation is a good thing. Palliative sedation can be necessary in some cases, not in as many cases as we use it, though. So I think my real concern is that we are on a crash course where the incredible expense of medical care on the one hand, which is growing year by year, is on a collision course with the possibility of letting those who are very expensive leave life early. You know, it is a fear I have, which is very, very hard to stop because we've opened the door incrementally to doing involuntary euthanasia. And so we need to watch out for where we are headed together. Thank you. Grazie Henk Reitsema e Justo Aznar, veramente molto interessante quello che avete esposto e detto. Passiamo ora a trattare la seconda sessione, la manipolazione dell'opinione pubblica con Damien Leguet, che è filosofo, docente alla HEC di Parigi, docente di spazio etica, Ethic Space of Public Assistance Hospital di Parigi e presidente del Comitato Nazionale dell'Etica Funeraria. Benvenuto quindi a Damien Leguet et a lei la parola. De m'accepter dans votre cénacle. Mon propos portera effectivement sur la question des conditions du débat actuel sur l'euthanasie, considérant qu'effectivement en France, je suis souvent intervenu sur ces questions-là et avec des débats. Je retiens un point qui me paraissait absolument essentiel de ce que M. Reitsema vient de dire, c'est qu'effectivement l'attente de l'euthanasie telle que celle-ci est promue par ceux qui veulent tend à arrêter la croissance de l'euthanasie, à supprimer l'hypocrisie, à supprimer la souffrance. Et on voit bien que tout cela, c'est ce que M. Reitsema vient de dire, a augmenté la fatigue de vivre. Je trouve que cette question de la fatigue de vivre, qui est effectivement le propre de ce que nous sommes tous plus ou moins fatigués de vivre, et nous trouvons des ressources dans les autres, avec les autres, par les autres. Et donc, plus on va dans le sens de légitimer, de ne pas prendre en charge cette fatigue de vivre, plus on va dans le sens de cette euthanasie dont nous parlons. Alors, est-ce que mon propos, comme celui des autres, ira dans le sens, permettra de sortir de l'enfer, peut-être que les choses nous ont été demandées, je ne suis pas certain, j'espère. Souvenons-nous que Kierkegaard disait que l'enfer, c'était être condamné à être seul. Effectivement, être condamné à être seul, c'est l'enfer, et lutter contre la fatigue de vivre, c'est la vie, c'est le fait d'être ensemble, c'est le fait de s'injecter les uns aux autres une dignité, un amour, une compassion qui nous permet effectivement de vivre. Alors, mon propos portera donc sur les conditions du débat actuel, sur les difficultés du débat actuel, considérant effectivement que, il me semble
que nous sommes aujourd'hui dans une situation démocratique difficile, considérant que ceux qui sont pour l'euthanasie et ceux qui sont contre l'euthanasie sont dans une situation de dialogue de sourds. Quand on dit dialogue de sourds, ça veut dire qu'on ne parle pas de la même chose. Quand on rentre en dialogue avec des pro-euthanasie, on ne parle pas de la même chose. Et comme on dit en français, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il me semble que l'euthanasie se développe, il est mis en avant par ceux-là même qui ne veulent pas entendre ce que disent ceux qui défendent les soins palliatifs et ceux qui défendent l'exclusion de l'euthanasie de l'offre. Alors, je voudrais juste insister sur 7 points de ce dialogue de sourds. Premier point de ce dialogue de sourds, ceux qui sont pour l'euthanasie méconnaissent pour l'essentiel les soins palliatifs. Ils n'accompagnent pas les personnes en fin de vie. Ils ont un point de vue qui est un point de vue uniquement d'un droit, qui serait celui de l'euthanasie, sans tenir compte de la fin de vie. Par contre, à l'opposé, ceux qui sont contre l'euthanasie sont essentiels des personnes qui sont des accompagnants palliatifs, des médecins des unités de soins palliatifs, et donc qui savent non pas ce qu'il en est de ce point particulier, mais qui savent et qui connaissent l'ensemble de la fin de vie et l'ensemble de ce mécanisme, de ce mikado qui est un équilibre extrêmement fragile et qui serait perturbé par l'euthanasie. Donc, premier point, premier dialogue de sourds, les pro-euthanasie défendent une idée, alors que les anti-euthanasie défendent une expérience et une pluralité de vie et de manière de mourir. Deuxième élément de ce dialogue de sourds, pour les pro-euthanasie, il s'agit d'un élément de plus, alors que pour les anti-euthanasie, il s'agit d'une relation globale qui existe entre le patient en train de mourir et l'ensemble des accompagnants. Alors, les pro-euthanasie pensent qu'on peut ajouter comme un progrès supplémentaire quelque chose. Ils pensent que c'est juste un élément supplémentaire, un point supplémentaire, un acquis supplémentaire. Bon. Tout le monde serait d'accord si il ne s'agissait pas, et c'est ce sur quoi insistent les anti-euthanasies, s'il ne s'agissait pas d'un ébranlement, d'un tohu-bohu, d'un sans dessus-dessous de l'ensemble des relations qui existent en fin de vie. Cette hypothèse, qui est en France encore une hypothèse, espérons que ça dure, cette hypothèse vient perturber à la fois les relations entre le médecin et le patient et exerce effectivement, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce qui a été dit avant, exerce une pression sur le patient de façon à renforcer sa fatigue de vivre. Vous voyez ? Et donc, d'une certaine façon, le médecin est capable de soulager non pas la souffrance, mais la souffrance de vivre. Il a une solution. Troisième dialogue de sourds, parle-t-on de la fin de vie ou parle-t-on d'une vie en train de s'achever? Les pro-euthanasie insistent beaucoup sur la maîtrise de la vie, sur la maîtrise de la mort, et donc sur la suprématie de la volonté sur l'ensemble de la vie et de la mort, considérant que la fin de vie est déjà en dehors de la vie. Et que donc on pourrait s'arrêter de vivre comme on arrête la lumière électrique, parce que la fin de la vie est déjà la fin avant que d'être toujours la vie. Et les contre-euthanasie, d'expérience, parce qu'ils sont auprès des malades, des patients, des mourants, eux savent que la vie continue, se prolonge jusqu'au bout.
et que le désir de vie est le plus puissant et est plus puissant que tout ce qui s'oppose à lui. Et que donc, d'expérience, tous ceux qui sont autour des soins palliatifs savent qu'il y a des ressources insoupçonnées qu'on ne peut pas imaginer qui peuvent surgir, qui surgissent quand on pense être au bout du bout du bout. Les personnes des soins palliatifs savent qu'il y a quelque chose à faire contre l'isolement, dans l'accompagnement, dans la présence, dans cet échange de dignité qui existe. Et que donc, les personnes qui sont contre l'euthanasie considèrent qu'il ne s'agit pas, c'est pour ça que l'expression me semble fallacieuse, il ne s'agit pas de la fin de la vie, mais d'une vie en train de s'achever. Quatrième point, quatrième dialogue de sourds, l'euthanasie est pour l'essentiel une solution qui est pensée et promue par les vivants, et non au contact des malades. On peut dire que d'une certaine façon, l'euthanasie, c'est une solution qui est promue par ceux qui sont en bonne situation, qui sont contents, et tant mieux, de vivre, nous le sommes tous, hein, et que cette solution-là se retourne contre les pauvres, contre les gens en détresse, contre les gens qui sont accablés par la fatigue et par la détresse de vivre. Vous voyez, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas du même moment de la vie. C'est pour cela qu'à titre personnel, je suis contre les directives anticipées, considérant que les directives anticipées sont celles que l'on peut faire quand tout va bien, hein, pour penser ou pour arranger un moment de la vie qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut même pas imaginer. Oui. Donc, donc, effectivement, il importe de se mettre toujours du côté des malades et de la fin de vie et des gens qui sont en souffrance, plutôt que du côté des bien portants qui pensent, qui imaginent leur mort. Cinquième point, dans ce dialogue dialogue de sourds entre les pro-euthanasie et les anti-euthanasie, les cas particuliers contre la situation de tous. Les pro-euthanasie mettent toujours en avant, et en France en particulier, nous avons eu des campagnes de presse régulières sur des cas particuliers, des situations personnelles que nous ne connaissons pas, des souffrances individuelles qui nous semblent inacceptables, des images qui sont insoutenables, voilà. Alors que ceux qui sont contre l'euthanasie insistent toujours sur toutes les situations, sur l'ensemble des cas qui se trouvent en fin de vie, sur les dépressions, sur les complicités négatives qui peuvent exister dans le combat. Considère que la fin de vie est avant tout une agonie, combat, et que dans ce combat, il importe d'être du côté de ceux qui veulent faire prévaloir les forces de la vie contre les forces de la mort. Alors, insister toujours sur les cas particuliers, ça permet effectivement de déchaîner comme cela les bons sentiments et le caractère inhumain de certaines situations, mais, me semble-t-il, ça met de côté, ça empêche de voir l'ensemble des autres situations, et ceux qui sont contre l'euthanasie sont toujours du côté des autres, ceux qui peuvent être et qui seront affectés par la promotion de l'euthanasie. Sixième point, dans ce dialogue des sourds, dans ce dialogue de sourds, la question des sondages. En France, nous avons régulièrement des sondages qui disent que les Français sont à 90%, à 91%, à 93%, sont pour l'euthanasie. Et donc, ceux qui sont pour l'euthanasie en France s'appuient sur ces sondages pour dire qu'effectivement, les Français sont pour et qu'il faut y aller. Le problème, c'est que cette question, quand elle est posée, question simpliste, une question qui juste
dit, est-ce que vous voulez l'euthanasie? Est-ce que vous voulez l'euthanasie comme vous voudriez arrêter la souffrance, augmenter la liberté et faire en sorte d'être maître de votre destin? À cette question simpliste, tout le monde, par la force des choses, dit oui. Or, quand on s'intéresse avec d'autres sondages à la question de la complexité, de la globalité de la situation, et qu'on demande aux Français, pour ne parler que d'eux, ce qu'ils pensent de la fin de vie, à ce moment-là, les questions sont très différentes. Et on a vu tout récemment, et je conclus, merci, très différentes, qu'effectivement, les Français veulent avant tout insister sur la suppression de la douleur, sur la fin de l'acharnement thérapeutique, sur le fait d'être accompagné et, à 24%, d'obtenir l'euthanasie. Donc je conclus en disant que, effectivement, il importe, me semble-t-il, de sortir de ce dialogue de sourds, que ce dialogue de sourds entre les anti et les pro-euthanasie est un problème politique, considérant, comme le dit Hannah Arendt, que la question politique est la question de la pluralité. Comment faire vivre ensemble tout le monde? Et si on ne peut pas s'entendre, se comprendre, s'entendre, à ce moment-là, il me semble qu'il y a effectivement une question relative à la chose publique, à la République, se non parlons pas della même chose. Molto interessante sulla manipolazione dell'opinione pubblica in tema, appunto, in tema di eutanasia. E adesso corriamo al prossimo tema, che è quello delle cure palliative, accesso e miglioramento. Abbiamo due begli ospiti. Isabel Garriza Neto dal Portogallo, che è una dottoressa, si occupa di medicina generale della famiglia e di medicina palliativa. Le sue aree di attività sono gli interventi nella sofferenza esistenziale e strategia per promuovere la dignità nel tempo dei pazienti in fine vita, alla fine dal termine della vita, e poi l'etica del fine vita e della sedazione palliativa, e poi anche della comunicazione con i pazienti che sono verso la fine della vita, e poi la relazione con le famiglie. Oltre a lei completerà la sessione, sarà l'altro relatore della sessione, anche il professor Filippo Maria Boscia dall'Italia. Ecco, sono particolarmente contenta, ecco, che sia con noi, che è il presidente nazionale dei medici cattolici italiani, ma è anche docente di fisiopatologia della riproduzione umana all'Università di Bari, ginecologo e tutta una serie di altre cariche. Quindi grazie a questi nostri due relatori, Isabel Garriza Neto e Filippo Boscia, e do la parola a Isabel Garriza Neto. Gracias, muy buenas tardes. Intentaré hablar en castellano y quiero dar las gracias por invitarme y por esta excelente sesión tan importante. De hecho, yo trabajo en cuidados paliativos desde más de 25 años con miles y miles de enfermos y de familias que acompañamos, y de hecho estuvo también 10 años en el Parlamento, donde el tema de cuidados paliativos y de eutanasia también ha sido muy presente. Al contrario de lo que pasó ahora en España, gracias a mucho trabajo, gracias a Dios también, aquí en Portugal no hemos aprobado la ley de eutanasia, y ha sido el presidente de la República que mandó la ley al Tribunal Superior, al Tribunal de la Constitución, y con el motivo de que no estaba clarificado lo que era sufrimiento intolerable, y de que no se hablaba solamente de enfermos terminales y no se sabía en qué cantidad de tiempo se podría abreviar la vida. Por eso el tribunal, con 6 contra 7, a lo mejor con 7 aprobaron y 5 han dicho que estaba todo bien. Por eso los 7 reprobaron la ley, y ahora mismo pensamos que los parlamentarios podrán volver al tema cambiando el texto. Esto solo para darles
un encuadramiento de nuestra realidad sobre la ley de eutanasia. Me da mucha pena lo que ocurrió en España, donde tenemos muy buenos amigos en paliativos y es una gran tristeza. Pero a ver el futuro. Yo quería empezar con la cuestión de la definición de cuidados paliativos. Desde hace mucho que tenemos varias organizaciones creíbles que definen cuidados paliativos como cuidados de salud. Entonces, no son cuidados caritativos, no son cuidados sociales, son una área de cuidado de la salud, una área de especialización, una área que, de hecho, se dedica a ayudar a los enfermos a vivir y no a morir, como muchas veces suele decirse. Esto es muy importante porque son mucho más de que cuidados al dolor. Y hay que tener la experiencia, como alguien muy bien decía hace poco, hay que tener la experiencia para comprender que hacer cuidados paliativos es mucho más que tratar el dolor. Es intervenir activamente en el sufrimiento, es promocionar la dignidad de los enfermos, es respetar su autonomía sin quitarles la vida, es respetar la vida. Si vamos a todas las definiciones que existan, y la más reciente es del 2020, siempre se dice que los cuidados paliativos respetan la vida y no la acortan ni la prolongan. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que mucha gente que hoy defiende eutanasia, no de los que la practican paliativos, pero sobre todo de un grupo de Bélgica que quiere de alguna forma decir y pasar la idea de que la eutanasia es un continuo de los cuidados paliativos. Eso es falso. Eso es falso y hay que decirlo porque el objetivo es muy distinto. Los cuidados paliativos respetan la vida, no la acortan ni la prolongan. No queremos el encarnizamiento terapéutico que desafortunadamente se practica en muchos sitios. Entonces, yo quería decir, este es el primer punto sobre la definición que hay que conocerla sobre lo que hacemos para intervenir en el sufrimiento. Y usamos mucho más que drogas, nos preocupan todos los síntomas nos preocupan la comunicación y el bienestar existencial, espiritual y religioso del enfermo. Entonces tenemos un marco muy grande donde es posible intervenir para que el sufrimiento no se torne intolerable. Es falso que se diga que hoy en día con los cuidados paliativos la gente puede ser dejada en sufrimiento intolerable. Eso entonces quiere decir que no son buenos cuidados paliativos. Eso es algo muy, muy distinto. Un segundo punto que quería volver a subrayar es de que los cuidados paliativos son un cuidado de salud. Nuestra Constitución, aquí en Portugal, y me imagino que todas las otras, dirán que la gente tiene derecho a los cuidados y a la protección de la salud. Entonces, hoy en día sabemos que los cuidados paliativos son considerados un derecho humano. La eutanasia no es un cuidado de salud. Lo dice la Organización Médica Mundial de forma muy clara. Entonces, no puede decirse, como se dice, y mucho me gustaría comentar la excelente comunicación anterior sobre la forma de manipular la opinión pública, empezando, por ejemplo, con la idea de que no se habla de eutanasia y se habla de muerte asistida, que es falso, porque la muerte no es asistida,
la muerte es provocada, es executada, y conviene acordar que los médicos no estamos para executar la muerte de nadie, y no existe el derecho a ser muerto por otro. Eso no existe. No soy jurista, pero aquí dejo el reto para que los juristas me enseñen si hay en alguna parte del mundo el derecho a ser muerto por otro. Porque la eutanasia no es el derecho a morir. El morir es un hecho de la propia vida, y por eso es un conjunto de palabras que son engañosas y que llevan a pensar que la eutanasia es un acto médico, un derecho de las personas. Es falso y mucho más podría decirse. Aquí en Portugal, la gente de la eutanasia ha invocado que no tenemos el deber de vivir en cualquier circunstancia. Y la pregunta es, entonces, si no tenemos el deber de vivir en cualquier circunstancia, ¿tendrá que existir el derecho a ser muerto en esas circunstancias? Bueno, entonces yo quería en este segundo punto dejar claro que eutanasia y cuidados paliativos no son lo mismo, y con los cuidados paliativos deben existir en los sistemas de salud modernos. Después, un tercer punto sobre el acceso a los cuidados paliativos en el mundo. Bueno, con tantos años y con Dame Cicely Saunders empezando en el año 60 y pico del siglo pasado, lo cierto es que hay muchos pioneros, hay mucha gente trabajando, pero la cobertura de paliativos, el acceso a cuidados paliativos sigue siendo bajo. En mi país, por ejemplo, los datos enseñan que solo el 30% de gente que necesita paliativos tiene acceso a ellos. De lo que sé, y hay un buen atlas de cuidados paliativos por Carlos Centeno, donde se enseña la realidad mundial, y me parece que sobre todo en Gran Bretaña tenemos tasas más elevadas, más no todos, no es una cobertura universal, como debería pasarse con los cuidados prenatales, con la vacunación, con lo que sea. ¿Y por qué? Primero, por el prejuicio que existe de los médicos, si tenemos que decirlo, y de la sociedad en general con la cuestión de la muerte. Entonces, se tiene la idea que cuidados paliativos es ayudar a morir, y entonces lo ponemos debajo de la carpeta para que no se hable del tema. Y después el desconocimiento de lo que son. Y de ahí la importancia de la experiencia de las familias vivir en lo que son los cuidados paliativos. La falta de prioridad política. Como he dicho, yo estuve 10 años en el Parlamento, tenemos buenas leyes de cuidados paliativos en Portugal, una ley general, etcétera, tal como existe en España, pero después, a la hora de contratar médicos, enfermeros, de darles prioridad, pues que no, porque se miran a estos enfermos como enfermos de segunda calidad, que no van a curarse, no van a sobrevivir. Entonces no hay efectiva prioridad política. Y lo cierto es que también hay poco reconocimiento de los profesionales que trabajan en esta área. Es muy difícil, sin una especialidad de medicina paliativa reconocida, tener gente que en un área que es tan compleja y tan difícil, que quieran fijarse, que quieran estar trabajando en esta área. Por último, ¿cómo podremos mejorar? Es muy necesario
que se haga más formación de los médicos, sea pregrado o posgrado en algunas especialidades. Y ella no es obligatoria en la mayoría de esas especialidades, como la medicina interna, como la neurología, como la oncología, como la medicina de familia. Entonces, si un médico no conoce, no está preparado para estar próximo a estos enfermos, pues de hecho no tendremos gente para trabajar y para modificar las prácticas. Así que cuando la gente contacta con los equipos de paliativos, los que son entrenados y reconocidos, la gente se da cuenta de que son locales de vida, de gente que está viva, no está esperando la muerte. Muchas veces se dice, están sedados, la mayoría no habla. Eso es falso. Si vienen y si quieren venir a mirar cómo trabajamos, verán que no es así. Entonces, necesitamos de más formación y obligatoria para los profesionales de salud, más formación de la sociedad para que la gente sepa. Nadie va a pedir algo que no conoce. Entonces, nuestra visión es que la sociedad pueda pedir por cuidados paliativos, como pide por vacunas, por ecografías obstétricas, como pide por cuidados a la diabetes. Entonces, tenemos que tener esta visión de que la sociedad reclama para el final de vida una buena asistencia clínica. Y una buena asistencia clínica al final de la vida se llama cuidados paliativos. Eso tiene que estar en la mente de la gente, en la cabeza, porque no podemos hablar de paliativos, y con esto termino, no podemos hablar de paliativos apenas cuando se habla de eutanasia. Esto es terrible, porque es la idea de que o se elige eutanasia o se elige paliativos. No es así. Los paliativos son una exigencia de los cuidados de salud para todos. Y no podemos ir a buscarlos apenas cuando estamos hablando de eutanasia. Tenemos que luchar porque se concreten, porque pasen a la realidad todos los días, no solo cuando hay debates de eutanasia, porque si no, la realidad no va a cambiar. Es necesario que los cuidados paliativos lleguen a todos, y ese es un esfuerzo que tenemos que continuar a hacer independiente de lo que pase con la eutanasia. Muchas gracias. A dottoressa Isabel Gareza Netto per questa esposizione, e ora passo subito la parola al dottor Filippo Maria Boscia, presidente dei medici, l'Associazione Medici Cattolici Italiani, che continua a parlare di cure palliative. A lei la parola, professore. Grazie molte innanzitutto per questo invito per il quale mi si dà l'occasione anche di portare a voi il saluto di tutti i medici cattolici italiani. Io vorrei inserirmi così nel discorso. Si è parlato un attimo fa di manipolazione dell'opinione pubblica. Il relatore francese ha parlato di questo, perché noi dobbiamo entrare nel cuore del problema della richiesta di eutanasia, della disposizione anticipate di trattamento e ovviamente dell'opportunità delle cure palliative con accesso e miglioramento di queste. E noi viviamo un clima di fragilità, di inquietudini sociali. Sono spuntati in questo periodo una serie di documenti ideologici carichi di agghiaccianti direttive, qui in Italia le abbiamo vissute, su chi accogliere e su chi respingere. Il problema dell'ultimo letto, su chi curare e su chi non curare. Guardate, il problema in questo profilo è stato visto sotto il punto di vista degli anziani, nemmeno di quelle persone gravemente ammalate. E purtroppo devo dire che freddamente queste indicazioni sono state improntate ad un realismo del non c'è più nulla da fare, c'è poco da fare.
non li possiamo salvare tutti, siamo impreparati, la colpa è di tutta una serie di queste situazioni. Nel linguaggio comune qui in Italia sono spuntati dei termini che definivano i morti, cioè i ventenni, trentenni, quarantenni, e i morti ma. I morti ma erano gli anziani, erano coloro che considerate persone umane avevano superato il 60° compleanno. È morto ma aveva 70 anni, è morto ma aveva il diabete, è morto ma aveva un handicap. È vero che statisticamente l'anziano, il malato, diciamo il fragile se ne può andare prima, ma assolutamente non siamo a punto di giustificare quel ma. In paesi civili, nella nostra civilissima Europa, io rivendico che nessuno di noi è assolutamente autorizzato a giustificare quel ma, perché quel ma vuol dire che qualcuno è meglio di un altro. Quel ma significa che bisogna avere preferenza per uno che è più giovane di te e non dell'altro che è più anziano. E allora noi non dobbiamo sancire che ci sono delle persone che non sono e dovremmo invece avere il decoro di dirlo questo, magari di proporre una serie di problematiche. Palliativo che cosa significa? Viene dal latino pallium, ambiscono le cure palliative a costituire una specie, una sorta di mantello con il quale proteggersi dai sintomi di una sofferenza legata alla malattia. Io posso parlarvi dell'esperienza italiana. Si è parlato nel passato, alcuni pensavano che le cure palliative sono quelle che si offrono al malato per il quale non si può più fare nulla e quindi sostanzialmente inutili. Ma non è così e dobbiamo spiegarlo bene questo all'opinione pubblica, perché occorre comprendere tutta l'importanza non solo del curare, ma del prendersi cura in modo globale. Cioè si va oltre il concetto di una medicina finalizzata alla guarigione. Noi andiamo verso il cercare di lenire le sofferenze e di migliorare la qualità della vita. Quindi le cure palliative sono per la vita, ossia sostenere le fragilità e le sofferenze e nel contempo occuparci dell'individuo nella sua complessità fisica, cognitiva, biologica, psicologica, economica, spirituale e sociale. Poi contestualmente possiamo mettere anche in atto degli interventi farmacologici, psicologici e spirituali. Abbiamo molto da lavorare perché noi abbiamo da far migliorare la consapevolezza dell'individuo, soprattutto dell'individuo che è affetto dal dolore o da quelle che vengono definite malattie incurabili. Non esistono malattie incurabili, possono esistere delle malattie inguaribili, ma la cura è dovuta a chiunque e noi dobbiamo agevolare questa compliance dell'individuo verso le terapie che vanno anche positivamente ad influenzare il decorso stesso della malattia, perché se diamo sicurezza di essere accompagnati sino all'ultimo istante della nostra vita, H24, garantire sicurezza, essere presi per mano da persone competenti, la competenza è importante in questo difficile percorso della vita, si può andare verso l'insorgenza dell'ultimo soffio vitale. Non sono le terapie che lo determinano, è la natura stessa della malattia e dell'evento che non ci fa andare oltre. E allora se noi accompagniamo verso l'ultimo soffio vitale, accompagniamo sino al compiersi di una morte che non è provocata, ma è la morte naturale. Poi smettiamola di definire i pazienti terminali. Non sono pazienti, ma sono persone da accompagnare sino al termine. E questo riguarda i bambini che nascono con delle disabilità, gli adulti. Bisogna cancellare dal vocabolario
universale il termine di terminale. Sono tutte persone uguali ma con diversi bisogni, tutte connotate da fragilità, tutte con massima esigenza di relazioni, di affetti, di vicinanza. Mai nessuno da emarginare in una organizzazione sanitaria che deve essere più attenta alla persona piuttosto che alla patologia. È mio parere che l'eccessiva medicalizzazione qualche volta prevarica e discrimina. E allora noi in Italia abbiamo fatto un'esperienza che non è compiuta nonostante 10 anni. Abbiamo una legge del 2010 che si chiama legge 38, che era stata formulata perché venisse garantito il diritto a non soffrire e ad essere accuditi sino all'ultimo tratto della vita, quando praticamente anche interviene una strisciante cultura utilitaristica. Un tempo si diceva produttivistica. La vita, vedete, questo è il problema serio del contesto liquido nel quale stiamo vivendo. La vita rischia di valere di meno ed è più flebile se praticamente il soggetto ha meno denaro o meno potenzialità lavorative. E allora che cosa si rischia? Si rischia praticamente di demolire il diritto alla vita per avere più diritti che alla vita non appartengono. E allora è necessario che il numero dei pazienti dignitosamente assistiti aumenti. È necessario che si vada a domiciliare la sofferenza, perché l'abbiamo da sempre ospedalizzata, ma dobbiamo proprio in un discorso di palliazione cominciare ad abbandonare quelle che sono le realtà sanitarie del paese che possono essere deficitarie. Il luogo di elezione per la cura, mettiamocelo bene in testa tutti quanti, ripristinando il valore della famiglia, è la propria casa, è la propria abitazione, è quella che garantisce l'assistenza più completa, e le cure da domiciliari sono da privilegiare proprio per le loro particolari connotazioni. Qui non c'è bisogno di leggi, c'è bisogno di attivare le famiglie, che non devono mai escludere i membri della famiglia, che devono essere sempre attenti al variegato entourage familiare, mai dimenticando la centralità della persona sofferente. E il gruppo familiare non deve mai essere sottomesso. Non è possibile entrare in rianimazione e morire in rianimazione senza che ci sia stato un parente accanto, un parente capace di cogliere le parole ultime di quella persona. Guardate, questo è un problema di civiltà, non è soltanto un problema di accompagnare la persona che sta molto in sofferenza verso un vicolo cieco, che è quello della morte. Occorre riaccendere i riflettori su tutti i possibili livelli assistenziali, a partire da quella domiciliare. Poi viene anche l'hospice, poi vengono i centri residenziali per le cure palliative. E questi hospice e centri residenziali per le cure palliative non è il luogo, non è il posto dove si va a morire, è il luogo invece in cui viene riprogettata una cura che ha particolari riguardi e attenzioni proprio in momenti particolari della propria esistenza, e sono strutture anche con alta intensità assistenziale, ma ambienti nei quali si percepisca la qualità assistenziale determinata in modo decisivo dalle abilità degli operatori, quindi delle abilità dei professionisti, dalle competenze tecniche, non un solo professionista, ma una coorte di professionisti capaci di intervenire in qualsiasi momento, per essere sempre accanto, per esaltare al massimo quella convivenza con il dolore e la sofferenza, ma ancor più questo se si è vicini al termine naturale. E qui l'assistenza deve allargarsi, e deve allargarsi anche ai familiari,
perché si garantisca l'efficacia del prendersi cura. Non c'è la prevaricazione del medico che somministra più farmaci, ma c'è una persona accanto. Gli attori di questa scena terminale della nostra vita devono essere tutti presenti e devono essere garantite tutte le persone sostenute, ma vanno anche, direi, permettetemelo questo di dirvelo, sostenuti anche gli operatori, i tecnici, i familiari, i congiunti stretti, che devono essere tutti orientati verso il medesimo obiettivo. E l'obiettivo è coltivare sì i percorsi, i progressi della medicina, senza mai disgiungerli da quelle attenzioni particolari di una medicina finalizzata al sostegno anche quando non si può guarire. E poi che non manchi mai la comunicazione, perché, e vi dico che in questo senso, e lo dico con tutta la mia forza possibile, io sono stato testimone di riprese prodigiose e totali assolutamente non prevedibili prima. Questo va detto, i medici lo devono dire, perché qualche volta i medici si oscurano dietro il dito e non è così che devono fare. Sono in molti che dicono che gli emergenti dai trattamenti, alti trattamenti, quei trattamenti che erano impensabili nel dare una prodigiosa ripresa, questi trattamenti non servono a nulla e condannano questi trattamenti. Sono in molti a pensare che questi trattamenti costino molto, sono in molti a pensare che questi adempimenti allunghino penosamente la vita ai tempi di agonia. Non è così, non è così. Isolamento e solitudine possono creare stanchezza, proprio nelle condizioni dei momenti delle scelte difficili, quando si dibatte tra il continuare o sospendere le attività di una medicina che per natura è già iperarmata e falsamente anche trionfalistica. Proprio allora la medicina, nella grande umiltà, deve cedere le armi al contatto umano, all'affetto, alla vicinanza, alla solidarietà, al prendersi per mano, alla spiccata attenzione, cioè al trascendente della persona umana. Allora, la legge italiana che garantisce le disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore è una legge di civiltà, ma è una legge che non può rimanere soltanto legge sulla carta, come tanti diritti che diventano solo diritti di carta, ma deve, diciamo, tutta l'organizzazione attivarsi perché le strutture sanitarie capaci di erogare le cure palliative e la terapia del dolore assicurino un programma di cura individuale, personalizzato per il malato, per la sua famiglia e che vada nel rispetto di principi fondamentali che sono la tutela della dignità e dell'autonomia del malato senza alcuna discriminazione, senza se e senza ma, la tutela e la promozione della qualità della vita sino al suo termine naturale e l'adeguato sostegno sociosanitario e socioassistenziale della persona malata e della famiglia. Le cure palliative sono l'insieme di questi interventi, e mi avvio alla conclusione, che sono interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali rivolti alla persona malata, ma anche al nucleo familiare, finalizzati ad una cura attiva e totale dei pazienti, la cui malattia di base è caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi che qualcuno può ritenere immediatamente infausta, ma noi che possiamo ritenere che questa prognosi possa essere anche un po' allungata, dando un prolungamento significativo della vita, ma anche una stabilizzazione della malattia. Questo io faccio un appello in questo momento perché si valuti in Europa il progetto Ospedale Territorio Senza Dolore.
che si creino ospedali senza dolori e che vadano individuate anche delle organizzazioni senza scopo di lucro per attivare caritatevolmente e con missionarietà questo percorso. I medici italiani richiamano alla missionarietà dell'assistenza senza assolutamente. Vi ringrazio molto. Grazie professor Bosch anche per la sua passione e grazie a tutti i relatori. Adesso non abbiamo il tempo che già era breve per le domande ai relatori, vi invitiamo a porre le domande ai relatori attraverso queste mail info@oneofus.eu, mettete le vostre domande, scrivete le vostre domande, indicate il relatore al quale lo fate e Anna Del Pino provvederà a inviarle ai relatori e a darvi una risposta. Sono arrivati vari ringraziamenti nella chat per le eccellenti relazioni, leggo solo l'ultimo, la chiarezza dell'esposizione, dei concetti, la profondità di pensiero, la perseveranza. Saluti al professor Bosch e a tutti i relatori, questa è Sandra del Movimento per la Vita di Palermo, ma tante altre ne sono arrivate che ovviamente purtroppo non ho il tempo di leggere. Passiamo quindi alle conclusioni che appunto fa il parlamentare europeo Bert Jan Ruijsen, anche lui olandese dei Paesi Bassi e del gruppo dei conservatori e dei riformisti europei che ci ha ospitato assieme a Margherita della Pisa-Carol. Quindi lascio la parola a Bert Jan Ruijsen e ringrazio di cuore i relatori ma anche tutti i traduttori e voi partecipanti. Yes, thank you very much for organizing this important webinar, and thank you for inviting me. I would like to let's try to be brief. First of all, I have to say in this conference I'm not proud in the context of the conference to come from the Netherlands. Why I'm saying that? Because the Netherlands, as you know, was the first country where euthanasia law went into force. So the issue of euthanasia is becoming more and more relevant in Europe today. And to reflect on the challenges ahead, webinars like the one we had today are more relevant than ever. From a Christian point of view, the practice of euthanasia is in ever more countries in Europe is fundamentally at odds with our concept of human dignity. This concept starts from the belief that each and every one of us is a unique creature in its own rights, made by God. In this context, human life is to be seen as a gift from God to be valued, cherished and cared for, rather than something we can decide about at our own wills. In the context of healthcare, this means we are pro-life, trying to cure illnesses, relieve pain and help people in living their lives rather than in supporting them to end their lives. As soon as we start thinking of life as something that we are allowed to decide about, we see death tolls rising. The practice in the Netherlands, the first country in the world that ever legalized euthanasia, is a case in point. Every year, the number of people dying due to euthanasia is increased by 15%. Apart from the number of cases, also the number of reasons for euthanasia is increasing. Early on, the most important reason for terminally ill people to ask for euthanasia was unbearable pain. These days, loss of dignity and meaning of life are mentioned. And currently, in the majority of cases, loneliness is mentioned as the main reason. This is the case in the Netherlands, but I expect similar developments in any country that starts legalizing euthanasia. To me, this raises an important question.
if legalization of euthanasia can lead to such a slippery slope, where have we failed as a society? Without claiming to have any easy answers to this question, part of the problem might be that as a society, we tend to be so busy with ourselves that we start forgetting about others. This holds for an increasing number of people in our societies, if not also our own Christian communities. If this is indeed part of the problem, the fight against euthanasia can't be a legal battle only. We have to start keeping an eye on each other again. We have to keep advocating a society where every single individual counts, not only for the fact that they are unique in themselves, but rather for the fact that each of them is a gift of God. Thank you very much. Grazie al nostro ospite, appunto, e ora abbiamo concluso questo nostro bel seminario. Ringrazio ancora tutti gli organizzatori, ripeto, potete fare le domande per l'appunto a info1ofus.eu e invito tutti appunto a portare avanti i messaggi che sono stati dati, anche questo ultimo di Bert-Jan Ruijsen, e ci vediamo con tutti gli altri tra poco.